Bonjour à tous, voici le début du chapitre des effets électroniques. Les effets électroniques concernent les déplacements des électrons dans les liaisons. C'est ça l'effet électronique. L'effet électronique, c'est un déplacement des électrons des liaisons. Comme vous connaissez, une liaison covalente symbolisée par un trait est constituée par deux électrons. Prenons par exemple une molécule diatomique, c'est-à-dire une molécule constituée par deux atomes. Entre ces deux atomes, il y a ce qu'on appelle une liaison covalente. Cette liaison covalente est constituée par deux électrons. L'effet électronique, c'est le déplacement de ces deux électrons. Il existe deux types d'effets électroniques. Comme vous voyez, effet inductif, noté I, et effet mésomère, noté M. Pour l'effet inductif, concerne le déplacement des électrons des liaisons sigma. Liaison sigma, c'est-à-dire liaison simple. Ça pour l'effet inductif. L'effet inductif, c'est un déplacement des électrons des liaisons simples. Il est dû à la polarisation des liaisons sigma. Il est favorisé par l'électronégativité relative des atomes. Donc, l'effet inductif, c'est un déplacement des électrons des liaisons simples et ce déplacement est gouverné par l'électronégativité des atomes. L'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les deux électrons de la liaison covalente. Ça pour l'effet inductif. Pour l'effet mésomère, concerne le déplacement des électrons des liaisons pi et des doublés libres n. Liaison pi, c'est-à-dire liaison double. Pour l'effet inductif, concerne le déplacement des électrons des liaisons simples. Et pour l'effet mésomère, concerne le déplacement des électrons des liaisons doubles et des doublés libres n. Il est dû à la délocalisation des électrons. Donc, il existe deux types d'effets électroniques. Les effets inductifs qui sont liés à la polarisation des liaisons sigma et les effets mésomères qui sont dus à la délocalisation des électrons p et des électrons n, c'est-à-dire les doublés libres. Les deux effets peuvent exister ensemble dans une même molécule. Dans le cas d'une coexistence de deux effets inductifs et mésomères de signe opposé, c'est toujours l'effet mésomère qui l'emporte. Donc, ces deux effets peuvent coexister dans une même molécule, mais l'effet mésomère prédominera toujours sur l'effet inductif. Toujours, on a l'effet mésomère supérieur à l'effet inductif. Un petit rappel sur l'électronégativité. Comme vous voyez, l'électronégativité représente la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des liaisons établies avec d'autres atomes. C'est ça l'électronégativité. L'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les deux électrons de la liaison covalente. L'électronégativité est donnée ici dans ce tableau. Comme vous voyez, on a H, c'est-à-dire l'hydrogène. L'atome d'hydrogène a une valeur de l'électronégativité égale 2,1. On a Li, c'est-à-dire lithium, a une valeur de l'électronégativité égale 1. On a Be, c'est-à-dire beryllium. L'atome de beryllium a une valeur de l'électronégativité égale 1,6. B, bore 2, C, carbone 2,5, N, azote 3, O, oxygène 3,5, F, fluor 4, Na, sodium 0,9, Mg, magnésium 1,2, Al, aluminium 1,5, Si, silicium 1,8, P, phosphore 2,1, S, silicium 2,5, Cl, chlore 3, K, potassium 0,8, Ca, calcium 1, Sc, scandium 1,3, Pi, titane 1,5, V, vanadium 1,6, chrome 1,6, manganèse 1,5, le fer 1,8, cobalt 1,9, nickel 1,9, cuivre 1,9, zinc 1,6, Ga, gallium 1,6, Ge, germanium 1,8, As, arsenic 2, Se, sélénium 2,4, Br, brome 2,8, iode 2,5. Ça, le tableau périodique avec les valeurs de l'électronégativité. Cette famille s'appelle les halogènes, c'est-à-dire le fluor et le chlore, brome et le iode. On a le fluor plus électronégatif que l'oxygène, plus électronégatif que l'azote, N égale à Cl, c'est-à-dire l'azote, et Cl
3 égale à 3. Donc, N égale à Cl. C'est-à-dire les valeurs de l'électronégativité sont égaux. Plus électronégatif que BR, plus électronégatif que I égale à C égale à S. I, c'est-à-dire Iode 2,5, C 2,5, S 2,5. Plus électronégatif que H, l'hydrogène, plus électronégatif que L et lithium, plus électronégatif que Na, c'est-à-dire sodium. Donc, comme vous voyez, dans une même colonne, on a 0,7, 0,8, 0,8, 0,9, 1, 2,1. Donc, l'électronégativité augmente de bas vers le haut. Ça pour les colonnes, comme vous voyez, pour les colonnes. Pour les lignes, c'est-à-dire les périodes, on a 1, 1,6, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Donc l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. Ça, pour l'électronégativité. Au revoir et à bientôt. مرحبا بكم في الفيديو رقم 93 من دروس شيم اورغانيك على قناه دروس. في الفيديو ان شاء الله غادي نبداو الشرح ديال لي زيفي الكترونيك. اذا كيف ما كتلاحظوا لي زيفي الكترونيك كونسيرن لي ديبلاسمون دي زيليكترون دون لي ليزون. اذا كيف ما كتعرفوا بان الجزيئه في الكيمياء العضويه كتتكون من مجموعه من الذرات متحده فيما بينها او مرتبطه فيما بينها. الشيء الذي يجعل الذرات مرتبطه فيما بينها هي الروابط التساهميه، والرابطه التساهميه في الكيمياء العضويه هي عباره عن الكترونين فقط. الرابطة التي نمثلها بخط هي عبارة عن إلكترونين. مثلا في جزيئة ثنائية الذرات، أي جزيئة كتكون فقط من ذرتين، توجد ما بين هاتين الذرتين رابطة تساهمية. هذه الرابطة التساهمية هي عبارة عن إلكترونين، إلكترون للذرة الأولى وإلكترون للذرة الثانية. الإفي إلكترونيك هو انتقال هذين الإلكترونين، بمعنى أنهم ينتقلان من موضع إلى موضع آخر. هذا هو ما يسمى بالليزيفي إلكترونيك أو التأثير الإلكتروني. إذا بالنسبة للزيفي إلكترونيك كما كتلاحظوا عندي جوج ديال الأنواع. كاين إفي اندكتيف كي ترمز له ب إي ماجوسكول نوتي إي، إي إفي ميزومير نوتي إم. بالنسبة لإفي اندكتيف كونسيرن لو ديبلاسمون دي زيليكترون دي ليزون سيغما. ليزون سيغما كتعني ليزون سامبل، بمعنى أن في ليفي اندكتيف كيهتم فقط بانتقال الكترونات الرابطة التساهمية البسيطة. هذا هو ليفي اندكتيف، فقط انتقال الكترونات الرابطة التساهمية. Il est dû à la polarisation des liaisons sigma. Elle est favorisée par l'électronégativité relative des atomes. l'électronégativité هي الكهروسلبية. إذا كل الذرات في الكيمياء العضوية في الطابلو بيريوديك في الجدول الدوري، جميع الذرات في الجدول الدوري كتمتلك واحد القيمة معينة من الإلكترونيغاتيفيتي. الإلكترونيغاتيفيتي هو واحد المقدار فيزيائي كيعبر على مدى قدرة الذرة على جذب الزوج الإلكتروني الذي يكون الرابطة التساهمية بينها وبين ذرة أخرى. إذا الالكترونيغاتيفيتي هو السبب الرئيسي ديال ليفي اندكتيف. ليفي اندكتيف قلنا هو انتقال الالكترونات الرابطه التساهميه البسيطه، وهذا الانتقال ديال الالكترونات ديال الرابطه التساهميه البسيطه كيكون بواسطه الالكترونيغاتيفيتي او الكهروسلبيه. اذا هذا بالنسبه للفي اندكتيف. بالنسبه للافي ميزومير كونسيرن لو ديبلاسمون دي زيليكترون دي ليزون بي اي دي دوبلي ليبر ان. افي ميزومير هو انتقال الكترونات الرابطه التساهميه الثنائيه، ليزون بي يعني ليزون دوبل. اذا كيف ما قلنا بان الاف اندكتيف هو انتقال الكترونات الرابطه التساهميه البسيطه، اف ميزومير هو انتقال الكترونات الرابطه الثنائيه اي دي دوبلي ليبر. يعني دوبلي ليبر يعني الازواج الالكترونيه الحره التي نعبر عنها بعارضه صغيره فوق الذره اللي كتمتلك لي دوبلي ليبر او الازواج الالكترونيه الحره، مثل ذره الازوت ان. يعني الازوت كيدير ثلاثه ديال لي ليزون سامبل وعندها واحد دوبلي ليبر فوق ذره الازوت. اذا افي ميزومير كيكون فقط بالنسبه لانتقال الكترونات الرابطه الثنائيه والازواج الالكترونيه الحره. il est dû à la délocalisation des électrons، بمعنى ان في اف اندكتيف كان السبب الرئيسي ديال اف اندكتيف هو الالكترونيغاتيفيتي. السبب ديال افي ميزومير يعني انتقال الالكترونات الرابطه الثنائيه والازواج الالكترونيه الحره هو ديلوكاليزاسيون دي زيليكترون.
ديلوكاليزاسيون كتعني هو ضد لوكاليزاسيون. لوكاليزاسيون هو التموضع او التموقع او التواجد. ديلوكاليزاسيون هو عدم التموضع او عدم التموقع او عدم التواجد ديال الالكترونات. اذا ننتقلوا الان دابا بالنسبه للحالات اللي كتكون الذرات جزيئه معينه فيها effet inductif ou effet mésomère. اذا كيف ما كتلاحظوا il existe deux types d'effets électroniques، يعني كيتواجدوا زوج ديال الانواع ديال التاثيرات الالكترونيه. les effets inductifs qui sont liés à la polarisation des liaisons sigma، يعني l'effet inductif عنده علاقه باستقطاب الرابطه البسيطه. et les effets mésomères qui sont dus à la délocalisation des électrons P et des électrons N. و effet mésomère عنده علاقه بعدم تواجد الكترونات الرابطه الثنائيه والازواج الالكترونيه الحره. Les deux effets peuvent exister ensemble dans une même molécule. Dans le cas d'une coexistence de deux effets inductifs et effets mésomères de signes opposés, c'est toujours l'effet mésomère qui l'emporte. يعني les deux effets يعني effet inductif et effet mésomère يقدروا يتواجدوا في نفس الجزيئة وفي نفس الوقت. يعني في نفس الجزيئة، يعني جزيئة واحدة يقدر يتواجدوا فيها effet inductif و effet mésomère. يعني في هذه الحالة إلا وقعت في هذه الحالة وكانوا لي دو زيفي يعني ما كيتوافقوش في منح انتقال الالكترونات. مثلا عندي جزيئة واحدة فيها effet inductif و effet mésomère. effet inductif كيقول بأن الالكترونات ديال الرابطة التساهمية كينتقلوا في هذا الاتجاه، و effet mésomère كيقول بأن اتجاه منح انتقال الالكترونات في الاتجاه المعاكس اللي قال عليه الeffet inductif. فلو وقعت في هذه الحالة دائما كنتبع l'effet mésomère. إذا كيف ما كتلاحظوا ces deux effets peuvent coexister dans une même molécule mais l'effet mésomère prédominera toujours sur l'effet inductif. يعني دائما عندي effet mésomère supérieur à l'effet inductif. إذا دابا غادي نعطيكم الشرح ديال الالكترونيغاتيفيتي. كيف ما كتلاحظوا électronégativité représente la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons des liaisons établies avec d'autres atomes. إذا الالكترونيغاتيفيتي كتعني الكهروسلبية، والكهروسلبية هي قدرة الذرة على جذب الزوج الإلكتروني الذي يكون الرابطة التساهمية بينها وبين ذرة أخرى. أي أن ملي تكون عندي واحد ذرة معينة يعني مرتبطة برابطة تساهمية مع ذرة أخرى، هي الالكترونيغاتيفيتي أو الكهروسلبية هي القدرة اللي كتمتلكها هذه الذرة على جذب الزوج الإلكتروني الذي يكون الرابطة التساهمية بينها وبين الذرة أخرى. إذا هذا المفهوم الفيزيائي كيتسمى الكهروسلبية أو الكترونيغاتيفيتي. إذا نعطيكم هذا الطابلو بيريوديك كيف ما كتلاحظوا، ولكن الطابلو بيريوديك فيه القيم ديال الكهروسلبية. مثلا كل ذرة عندها القيمة ديال الالكترونيغاتيفيتي ديالها. كيف ما كتلاحظوا اش يعني الهيدروجين عنده القيمة ديال الالكترونيغاتيفيتي ايكال 2.1. عندي الليثيوم عندها 1، بيريليوم 1.6، عندي البور 2، كربون 2.5، ان ازوت 3، oxygène 3.5، F fluor 4، Na sodium 0.9، Mg magnésium 1.2، l'aluminium 1.5، silicium 1.8، phosphore 2.1، silicium 2.5، le chlore 3، potassium 0.8، le calcium 1، scandium 1.3، titane 1.5، le vanadium 1.6، le chrome 1.6، المنغنيز 1.5، الفير يعني الحديد 1.8، الكوبالت 1.9، النيكل 1.9، الكويفر 1.9، الزنك 1.6، الغاليوم 1.6، جيرمانيوم 1.8، ارسينيك 2، سيلينيوم 2.4، البروم 2.8، اليود 2.5. إذا الى اخره. اذا هذا هو الطابلو بيريوديك كيتسمى طابلو ديليكترونيغاتيفيتي اي جدول الكهروسلبيه. اذا هذا هو جدول دوري، ولكن هاد القيم ديال الالكترونيغاتيفيتي، هاد القيم ماشي ديال العدد الذري زد ولا لا ماس مولير ام، هذا القيم ديال الالكترونيغاتيفيتي. اذا هاد المجموعه كيف ما كتلاحظوا الفلور والكلور والبروم واليود كيتسمى لي زالوجين. اذا هادو كيتسموا لي زالوجين. اذا كيف ما كتلاحظوا عندي الفلور
أكثر كهروسلبية من الأكسجين، أكثر كهروسلبية من N إيكال Cl، يعني ذرة الأزوت عندها نفس القيمة ديال الكهروسلبية ديال الكلور. أكثر كهروسلبية من Br البروم، بلوز إلكترونيغاتيف كو I إيكال C إيكال S، يعني اليود عنده نفس القيمة ديال الكربون، نفس القيمة ديال السفر الكبريت. بلوز إلكترونيغاتيف كو H، بلوز إلكترونيغاتيف كو Li ليثيوم، بلوز إلكترونيغاتيف كو Na صوديوم. إذا كيف ما تلاحظوا هاد العمود في الجدول الدوري في الطابلو بيريوديك عندي هذا يسمى عمود وهذا يسمى خط. العمود كيتسمى كولون والخط كيتسمى ليني او بيريود او دوره. عمود كولون او لا فامي او لا جروب، يعني كولون فامي جروب، ولي لين يعني الخطوط كيتسموا بيريود. اذا كيف ما تلاحظوا عندي في الكولون عندي 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1 2.1. إذا كيف ما تلاحظوا القيم غادا كترتفع، يعني التغيرات ديال الكهروسلبية في الجدول الدوري كترتفع من الأسفل نحو الأعلى. إذا كيف ما تلاحظوا من الأسفل نحو الأعلى بالنسبة لي كولون يعني الأعمدة. بالنسبة للدورات يعني الخطوط عندي 1 1.6 2 2.5 3 3.5 4. إذا القيم كترتفع من اليسار إلى اليمين. إذا هذا هو التغيرات ديال القيم ديال الكهروسلبية في الجدول الدوري. إذا إلى هنا ينتهي الفيديو، انتقلوا الفيديو الموالي اللي كيظهر على الشاشة.